أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Naïbad Mathieu Imam Kiati Ibrahim Kaloulouba, Kabo Côte d'Ivoire, Abidjan, commune de Makori. Aywa, an bɛ ɲɔgɔn bolo bi tele na ka ɲɛsin baro dɔ ma n'o ye hakɛ minnu n'o bɛ anw silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ. I ka lɔn n'an ka ɲɔgɔn ka hakɛ lɔn a bɛ sigi diya, a b'a to dɔ tɛ don dɔ ta gasi la. Ala ka danfara dɔw bila an ni ɲɔgɔn cɛ, an ye se k'o bɔ a sira fɛ. N'o kɛla an bɛ lafiya sɔrɔ an ka diɲɛsigi la, an fana bɛ barajiba de sɔrɔ a la, an fana bɛ taa ka taa alijinɛ fana sɔrɔ a sen fɛ. Ayiwa, ninnu hakɛ ninnu cɛma an ye hakɛ kelen suwazi n'an bɛna ka na ɲɔgɔn baro kan silamɛw. A ka kan ko silamɛw ye jija k'i ya hakɛ lɔn ani k'i sigiɲɔgɔn fana ka hakɛ lɔn. Ni badima n'a ye ka ɲɔgɔn ka hakɛ lɔn, a bɛ ɲɔgɔn minɛ cogoya lɔn, a bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ, a yɛrɛ fana bɛ nafaba sɔrɔ a la. Alakira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a bɛna baara dɔ yira an na, baara min ni hakɛ dɔ de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ, epi baraji sɔrɔ fɛnba, epi encore duwawu fana lo fana ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma. O baara nin fana kɔnɔna na Ala tano fana b'a la. Donc an bɛ fɛ k'o de ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna bi, n'o ye hakɛ ye ka bɔ hakɛ tɔw cɛ ma ani ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa, o ye min ye silamɛw, n'an dɔla kelen tiso la, kalɔn tiso o ye adamaden tagana ye. Tiso kojugu tɛ. Tiso dɔw bɛ yen o b'a yira k'i ka kɛnɛ, a fana a bɛ bɔ ni bana dɔw le ye i farikɔrɔ, a bɛ farikolo lafiya, a bɛ kunkolo lafiya. Tiso dɔw yɛrɛ fana bɛ yen o bɛ bɔ ni bana dɔ ye n'o ye bana jilaman ye n'an b'a fɔ o ma ko mura. N'o banna an bɛ tiso. Ala y'o kɛ mun na? An kun bɛ se ka saniya, an nun kɔnɔyɔrɔ bɛ se ka saniya cogoya min na. Tiso dɔw fana bɛ se k'an sɔrɔ, tuma dɔw la i t'a sɔrɔ fɛn dɔw donna an nun na, pusɛri, fɛn minnu n'o tɛ taa n'an farikolo ye, n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana d'an ma. Ala Taala b'a latigɛ, an bɛ tiso, o pusɛriw bɛ bɔ, an bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogoya min na. Ka yira an na Ala Taala façon k'a b'an fɛ, a tɛ fɛ an ye bana waati bɛɛ, a bɛ tiso d'an ma mun na an ye se k'an yɛrɛ latanga ka bɔ bana dɔw ma, ka bɔ pusɛri fan fɛ ani o ɲɔgɔnnaw. Tiso dɔw yɛrɛ bɛ na hali pusɛri tɛ foyi tɛ yen, i bɛ tiso ten. O kosɔn ni tiso nana kana ban ka tiso. Tiso bɛ bɔ ni bana de ye, a bɛ bɔ ni banaw de ye, hali ni ji ma bɔ, nunji ma bɔ, foyi ma bɔ, mɛ tiso yɛrɛ ka ɲi. Tiso tɛ kojugu ye, tiso tɛ kojugu ye. Mɛ a ka kan Alakira bɛ min yira an na sallallahu alaihi wa sallam, n'an dɔla kelen an bɛna tiso, an y'an tɛgɛ fila waga ka tiso an tɛgɛ kɔnɔ, an y'an da la tugun ka tiso. A ma fɔ k'i ban ka tiso, a bɛ bana le fana dili fana ma cogo, o man ɲi. Ni tiso bɛ nana tiso, kana bloqué. Tiso ɲanama a bɛ bɔ ni bana de ye, a bɛ farikolo lafiya. Mɛ n'i bɛna tiso nin kɛ, i y'i tɛgɛ dayɛlɛ, i bɛ tiso k'i tɛgɛ kɔnɔ, i tɛgɛ waga ka tiso k'i tɛgɛ kɔnɔ. Da kana waga ten ka tiso kɛ, sinon a bɛ se ka kɛ ayiwa daji dɔ bɛ se ka bɔ ka seri i mɔgɔ ɲɔgɔn kan, walama nunji dɔ bɛ se ka bɔ ka seri i mɔgɔ ɲɔgɔn kan. Mɛ ni k'i bolo a k'i tɛgɛ kɔnɔ, a tɛ se olu ma, a b'olu latanga. Ni banna i bɛ se k'i tɛgɛ sanango ka ayiwa daji ni nunji minnu kɛra i tɛgɛ la k'o bɔ a la. A yɛrɛ bɛ se ka kɛ ni sɛrɛbɛti de b'i bolo, musuwa dɔ b'i bolo, i bɛ tiso kɛ ale kɔnɔna na, i ban k'a lafili, voilà.
hali bi ala m'an dɛmɛ i k'a la an ka diinɛ fana bɛ saniya de fɛ n'an tisola an y'a kɛ ni saniya ye hali n'an ka k'an tɛgɛ kɔnɔ an ye ban t'an tɛgɛ ko ni tɛgɛ ko bɛna gwɛlɛya ma an y'an jija lotus dɔ ye kan kun n'an bɛna tiso an bɛ lotus dayɛlɛ k'a tiso kɛ lotus kɔnɔ n'an banna an b'a lafili a b'an yɛrɛ kisi ka bɔ ayiwa tɔɔrɔya dɔw ma ayiwa tiso ta tɛgɛ k'a kɛ tɛgɛ kɔnɔ walima ka kɛ musuwa la a b'an balima dɔw fana kisi ka bɔ bana dɔw ma an n'u kama hali bi ala m'an dɛmɛ donc silamɛw k'a yira an na ko tiso yɛrɛ tɛ fɛn den ni hɛrɛba lo hɛrɛba de b'a kɔnɔna na an m'an tɛ ka tulon a la n'an tisola an kan ka tiso cogoya min na o cogoya de tɛ an y'a k'an tɛgɛ kɔnɔ an y'a kɛ ni tɛgɛ kɔnɔ n'an banna an b'an tɛgɛ ko walama an y'a kɛ musuwari dɔ kɔnɔ walama lotus dɔ kɔnɔ ka tila k'a lafili donc n'an ka bɔ yɔrɔ la n'an dɔ la kelen tisola misaliya bolo ma ni ne tisola sisan a bɛ bɛn ko an balimacɛ walama an balimamuso ninnu kɛrɛfɛ ni ne tisola sisan ni n ko alhamdulillah parce que ni n tisola komi tiso bɛ bɔra ni banaw de ye tiso bɛ na ni lafiya de di ne ma ne kan k'a latanu k'a fɔ alhamdulillah ni n ka tiso kelen kɛ n b'a fɔ alhamdulillah tiso kɛla 2 n b'a fɔ alhamdulillah tiso yɛrɛ kɛla 3 n b'a fɔ alhamdulillah a kɛla dada ye n ye alhamdulillah fɔ ka ala fo masa min ka to ne sela ka tiso ka bɔ ni bana minnu bɛ n farikɔrɔ k'o bɔ yen ka se ka lafiya di ne ma cogoya min i b'a ala fo o ma mɔgɔ dɔw bɛ yen fɛn dɔ don n'olu nun na olu yɛrɛ ta u ma dɔn u b'a kɛ cogoya min na u bɛ taa ka taa fɛn dɔ don nun na ka ji sama ka bɔ o nun kɔnɔ bana sama ka bɔ a la mɛ ne de bɛ sela ka tiso k'a labɔ i yɛrɛ ye o ye hɛrɛba de ye donc i kan k'a la fo o ma kosɔn ni mɔgɔ tiso la i y'a fɔ alhamdulillah mɔgɔ min bɛ tisokɛla nin yɛrɛ ale de b'a fɔ alhamdulillah n'ale k'a fɔ sisan ko alhamdulillah ko tanu b'ala ye anu min b'a kɛrɛfɛ anu b'a fɔ yarahamukallah o bɛ jagoya anu ma a ka hakɛ min b'anu kan sisan n'an ma kɛ lahara ala b'a bɔ an ka baraji la ka d'a ma n'an ma duwawu nin kɛ lahara ala b'a bɔ an ka baraji la ka d'a tigi ma sabu a ka hakɛ le b'an kan n'an kɔni ko alhamdulillah anu kan ka duwawu nin kɛ o duwawu bɛ fɔ cogo di an b'a fɔ yarhamukallah yarhamkallah o kɔrɔ ye min ye ala ye hinɛ i la ala ye hinɛ i la komi a tiso la a ka ala tanu e de b'a fɔ sisan ala ye hinɛ i la o le rabu kan fɔli la yarhamkallah yarhamkallah ala ye hinɛ i la ayiwa n'a taara ka taa sɔrɔ a ye mɔgɔ camanba de bɛ yen mɔgɔ 3 sɔrɔla ka fɔ a bɛ bɛn ka bɔ tɔw ma walama mɔgɔ 2 sɔrɔla ka fɔ jama na a bɛ bɛn ka bɔ tɔw ma misaliya bolo ma ne kɛlen de ka tiso kɛ mɛ an sigi bɛ mɔgɔ 10 de bɛ n kɛrɛfɛ o mɔgɔ 10 nin cɛ ma mɔgɔ 2 pele ka fɔ n banna fɔla alhamdulillah mɛ mɔgɔ 2 pele ka fɔ ko yarhamukallah a bɛ bɛn ka bɔ tɔw ma tɔw tɛ jurumu sɔrɔ sabu mɔgɔ 2 mun ka tɔw bɔ bolo la a ka kan hali ni bɛɛ m'a kɛ ɲɔgɔn bɛɛ m'a fɔ ni mɔgɔ dama sɔrɔla ka fɔ o bɛ tɔw ta pilasi ta o ka kan mɛ ni mɔgɔ le ma fɔ a jurumu bɛ bila an bɛɛ kan a hakɛ tɔgɔ bɛ to an bɛɛ kan f'an ye taa ka taa t'i ka hakɛ sara ni dɔ m'a saraya lahara bɛ taa sara a tigi fo n'a yafala i ma donc a b'an ma ni mɔgɔ min tiso la n'a ko alhamdulillah anu y'a fɔ yarhamukallah n'anu ko fɔ a tigi ma sisan tisokɛla sisan ale bɛ se kɔ k'a fɔ tuguni kɔ yahdikumullah a bɛ se kɔ k'a fɔ tuguni yahdikumullah o kɔrɔ ye k'ala y'o kanda yahdikumullah o kɔrɔ ye k'ala y'o kanda ayi m'a ye sa ele ko a ma k'ala y'a hinɛ ale la ale bɛ se kɔ k'a fɔ k'ala y'an kanda i m'a ye ja siko nin ye n'an ka tiso plutôt ja duwawu kɛ wagati dɔ lo an bɛ duwawu kɛ ɲɔgɔn ye parce que ale ko i ma k'ala hinɛ ele la ele tisokɛlaw ko a ma ko yahdikumullah
yahdikumullah c'est quoi quand on yahdikumullah a b'o fɔ siɲɛ kelen o kɔrɔ ye ko Ala ye kanda Ala ye kanda o kɔrɔ de tɛ i m'a ye n'Ala ka mɔgɔ min kanda est-ce que i bɛ jahanama sɔrɔ tugun n'Ala k'i kanda i bɛ lafiya gansan de sɔrɔ dunuya kɔnɔ ele ko ale ma ko Ala ye hinɛ ale la n'Ala hinɛna mɔgɔ o mɔgɔ la a t'o tigi jan ka taa tuguni i m'a ye donc ni mɔgɔ tiso la baara minnu kan ka kɛ olu le ta donc ni tiso kɛla ka tiso kɛ ale b'a fɔ alhamdulillah ele min b'a kɛrɛfɛ ele b'a fɔ yarhamukallah Ala ye hinɛ i la ale bɛ segin kɔ donc tisokɛla bɛ segin kɔ k'a fɔ sisan yahdikumullah Ala ye kanda a bɛ kɛ tan voilà baara min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka kan ka kɛ an ye dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ele y'a fɔ Ala ye hinɛ ale la a ka tiso min kɛ bana dɔw de bɔra e ko Ala ye hinɛ a la o fana ye hɛrɛba ye ele fana segin kɔ la tun k'a fɔ k'Ala y'o tigi kanda e ka koba fɔ donc olu kosɔn hakɛ dɔ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ ma Alaw la min kama Ala bɛ fɛ an ye dugawu fana kɛ ɲɔgɔn ye ele ye dugawu k'ale ye ale ye dugawu k'ile ye a ye jɛ k'a latanu ale k'a latanu min kɛ nin dɛ Ala b'a daga k'a ye dugawu kɛ ɲɔgɔn ye donc baara min b'an ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw olu de ta hali bi Ala y'an bɛɛ kanda Ala y'an ka hɛrɛ jidi donc min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ jija an bɛ kuma wɛrɛw fɔ ni nin tɛ kelen ye sariya ka min fɔ an ɲɛna k'an kan ka min kɛ a bɛ kɛ nin cogoya de la voilà kan wɛrɛw bɛ mɔgɔ dɔw bɛ min fɔ tɛ min fɔra ɲɛna k'an y'a kɛ silamɛya la olu le nin ta nka lɔn bɛɛ bɛ se ka nin farasi dama dama nin ɲini k'a lɔn an bɛɛ jija k'a durusi an kana to yen ni ka to yen i ka dɔ ka hakɛ de tiɲɛ lahara i b'a sara a ye maintenant mɔgɔ min ka tiso kɛ n'a ma fɔ alhamdulillah a man kan ele y'a fɔ ele ye dɔ fɔ n'a ko le ko alhamdulillah la a bɛ kɛ jagoya ele ma sisan k'a fɔ yarhamukallah mais tant que n'ale ma fɔ alhamdulillah a tɛ k'ile ma jagoya k'a fɔ tuguni yarhamukallah a fɔ o yɔrɔ b'a fɛngɛ n'ale le k'a fɔ alhamdulillah la ele bɛ sɔn ka dɔɔni fɔ sisan a bɛ kɛ ten hali bi Ala ma an dɛmɛ na Ala y'a hɛrɛ k'an ye Ala y'a kɛ ɲɛ d'an bɛɛ ma ni tun y'an ka bi ta baroda ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh